Good morning po sa lahat po. Good morning, good morning, good morning, good morning. Good morning po sa inyong lahat. Kumusta po kayo sa umagang ito? I hope that you are in good condition and I hope every day in your life ang Diyos nagapamuhat gid sa inyong kinabuhi, hindi lang sa inyong mga trabaho or even sa inyong mga spiritual nga bahin sa inyong kinabuhi, but also sa inyong mga pamilya or even to your marriage life and also sa aton nga mga hilikuton, sa aton nga mga church kag labi sa tanan nga Ginoo, His presence always been connected in our life. So I'm gonna read to you this time this morning about Psalm 111 and Psalm 112 sa kadali lang kaya mo trabaho. Pero it is very important that first we will going to praise His name, to magnify His works, to lift up His presence, and bless everything sa aton nga Ginoo every day in our life. So pray tayo. Lord God, the Father Almighty in heaven, Lord, I give you thanks and praises, honor and glory for this morning, Lord. Lord, I ask your anointing. I ask the power of the Holy Spirit nga manifest and then work out sa sining mga pulong Ginoo. Ikaw gid, Lord, anoint to your servant as I'm going to exhort your word for this morning for just a little time. Lord, I ask also anointing for all the ears of thy hearers, Lord. Ikaw gid, Lord, bless. Ikaw gid, Lord, connect. Let your presence be with them, Lord, in the name of Jesus. Amen. So, once again, good morning po sa inyong lahat. So, siling gani, in Psalm 111, praise the Lord. Una pa lang, himayaon na nato ng Ginoo sa tanan nga butang. So, in every area sang aton kinabuhi, we will praise His name for the goodness of His presence, for the healing, for the blessing, for the favor, and most especially when He offered His life to save us from our sins. Especially, not only the presence, but every day, we will going to refresh or to remind everything that He has done at the cross. So yun ang pinaka-importante, that there is always repentance in our heart. Every time, kasi yung mga prayer natin, bakit hindi yan natin parang napakabigat sa ating puso, in our mind, in our heart, parang hindi makadalo yung blessing, makadalo yung presensya. It is because of the work of the enemy. If you allow the word outside, amen, ng mga tao, ng mga palibot mo, if you keep on hearing or listening to that word, it will hinder your prayer. So, as being a Christian, as being a faithful Christian, a believers of Christ, we need to guard our heart. We should be focused on what is only in the Word. Because in His Word, there is always a small voice or an instruction is telling us about things kung ano ang gagawin natin sa ating buhay. So we always be put everything, our mind, our soul, everything na ara sa aton into His presence. Hindi pwedeng mawala. Hindi pwedeng mabaling tayo doon. Hindi pwedeng na pakikinggan natin mas labaw pa yung mga martes, yung mga mas labaw pa nga ara ng mga kalibutanon ng mga istoryahanon. So we need to be focused if we wanted blessing, favor, not just only a material blessing, but as well as our salvation, the peace, the joy, the happiness. Amen. Don't think about na bakit yung mga iba ang daming material blessing, bakit ako wala, bakit ako ganito. No. What you need is Jesus Christ. Hindi blessing, hindi favor. You declare it, we declare it because
we all believers now in Christ. No? Ginagawa natin yan, no? Minamagnify natin ang kanyang pangalan. And we ask blessing and favor, healing, whatever kind, no? Na mga magagandang bagay because we already believe. Jesus now is in our heart. Pero kung wala pa, no? No? That's why if you are looking for those blessings na hindi mo pa tinanggap ang Diyos, ang unang mong tatanggapin ay ang Panginoong Hesus. Amen. Because if the presence of God, no, of our Lord, no, sabi nga ni Thomas, my Lord and my God. No? Amen. Silinganin nila yung Lord, ang gamay daw, ang God, yung malaki. No, but He said, no, He said, in the scripture, my Lord and my God. So, siya mismo ang Diyos. So, that's why we need the presence of our Lord Jesus Christ. And if the presence of our Lord Jesus Christ, according to the gospel, diyan po natin mababasa lahat, nung nandun po siya, araw-araw po yan, if I'm correct, no? I'm not assuming, no? Hindi ko naman, pero, kahit nga Sabbath day, nagtatrabaho siya because many thousands of people, no, coming, no, para maabot lang, hindi niya nga lahat na Hindi niya na nga lahat siguro mapuntahan. That's why they ask a favor, no, to our Lord Jesus Christ na kung pwede lang kahit na maabot na lang. No, hindi lang yung babae na dinudugo. Even other people, no, ask a favor even na maabot lang, no, that they will going to touch the very tip of his garment na pwede maayos sila. No, kaya nga, no, kaya nga, sang nakita sang Ginoo, no, nga ara damo tao, kitali-dali niya ayo atong bata nga ginsilutan sang demonyo. Amen. Because every day, no, kung dili gani makita naton ang mga customers nga ara nagapila sa mga mga pasyente, no, pila lang ang accommodate, but in his time thousands of them for 3 years. No, grabe ang trabaho sang aton nga Ginoo. That's why, no, He showed to us that every day, even at night, in the morning, or the whole night, paano siya makagain ng power through the power of the Holy Spirit that is within, through prayer. Pagtapos ng trabaho, He look for a solitary place and pray. Amen. So, kung sa aton pa, naga-fill in siya sa power. No, para hindi siya maubusan, no? Even though he is our Lord and our God, but those character na ginagawa niya to show us, no, being a model, na yun ang gagawin natin parati. No, hindi tayo magpabaya. Andiyan na yung blessing, hindi na tayo nagpipray, hindi na tayo nagsisimba. Hindi, we keep on going to the church. We keep on praying, no? Sa mga butang sa Ginoo, we always listen to His words because every day God wanted us to hear His instruction. Because, no, siling gani adlaw-adlaw hindi naton baybaluan kung ano atong ginaatubang. Amen. So, siling nga, praise the Lord. So, aga pa lang, we will praise the Lord. We will magnify Him. We will worship Him, give thanks and praises sa iyang himaya. So sila nga, in Psalm 111, I will extol the Lord with all my heart in the council of the upright and in the assembly. So it is the psalmist who says that, King David, great are the works of the Lord. Mismo. Why? Now, bakit yan nasabi? No, because he has already the presence of God. At nakita niya yan. Amen. No, hindi lang. Titulado talaga yung faith na yon. Hindi lang yan na yung faith mo na andun ka pero no, you've seen the greatness of God pero hindi titulado No, you need to obey His words. You need to be baptized. You need to be repent. You need to receive the Holy Ghost. Because the Holy Ghost
It is the seal of our salvation. So, great are the works of the Lord. They are pondered by all who delights in them. Glorious and majestic are His deeds. Glorious and majestic. Ang iyang mga buhat. Ang iyang mga ginabuhat. And His righteousness endures forever. Ang iyang pagkamatarong, nagasunod gid. Sa wala gid sang katapusan. Amen. He has caused His wonders to be remembered. In our life, ano ba ang always naton nga mabutang sa aton nga isip? The works and wonders of our Lord Jesus Christ. The healing, the blessing, yung mga blessing in disguise, yung mga wow. Hindi na tayo sa aton nga pagpaningkamot, sa aton nga magpagnegosyo, gulpi na lang may mag-abot. It is the works of wonders that we will always remember sa aton nga kinabuhi. So, the Lord is gracious and compassionate. Amen. So, paano po naging gracious ang Diyos and compassionate? When He rebuke you. When He discipline you. Ginadisiplina kita sa Ginoo. Ginabalbal niya kita. Ginataghaan niya kita problema. And then He give you the word. Para ma-consecrate ka. We've been consecrated by His word and justified by His name. Yun po ang being compassionate. Yun po, hindi lang yan maluluyon ang Ginoo sa tanan nga butang. Pero, every time magmali ka sang dalan, He will going to discipline you according. He will deal you according to His words. So lahat yan ginagawa ng Diyos para sa ikabuti nating lahat. Amen. So sila niya, He remember His covenant forever. He provides food for those who fear Him. Amen. Ang tanan na may kahadlok sa iya, it means kugma sa iya. Amen. Ginatagaan niya sa pagkaon, adlaw-adlaw. Amen. So He has shown His people the power of His works, giving them the lands of other nations. Siling in Isaiah, if I'm correct. But in the Bible, para natin, yung mga riches and wealth of the wicked, ginapatago lang na sa Ginoo para sa iyang mga katawhan. Amen. So sabi niya, the works of her hands are faithful and just. He has shown His people the power of His work, giving them the lands of other nations, and the work of His hands are faithful and just. All His precepts are trustworthy. Wow! They are steadfast forever and ever, done in faithfulness and uprightness. He provides redemption of His people, for His people rather. So He redeem us. Every time mahulog ta, we feel down. Every time mawala ta, every time masalubsob ta, He redeem us, especially in our salvation. Amen. So siling niya, He ordained His covenant forever, holy and awesome in His name. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Wow. So, sa tanan nga butang, sa tanan nga mga decision making, sa tanan nga aton nga pagabuhaton, we should always, we should always refresh or remember His words to us. Because silinya, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. All who follow His precepts have good understanding. Ang tanan, nga nagasunod sa iya nga sa iya nga mga pulong, sa iya nga mga sugo, kay tagaan niya sang wide understanding. Wow, deep understanding, deep wisdom pareho ni Solomon. To Him belong eternal praise. To Him belong eternal praise. Wow, we are not praising only
no, sa mga tao to gain no, profit. No? No, I remember no, 20 years ago, no, grabe ang worship sa kalibutan, no, sa mga kanta nga mga gahod nga kanta, no, daw ginabunggo-bunggo mga ulo mo, gatumbo-tumbo. Pero, no, siling kang Ginoo, to Him belong eternal praise. Amen. So, it is about praising and worship, no, nga makaabot gid, no, dira sa iya nga himaya. Amen. So, sabi niya in Psalm 112, praise the Lord again. Blessed is the man who fears the Lord, who finds great delight in His commands. His children will be mighty in the land. The generations of the upright will be blessed. So, if we have, no, mayroon tayong fear sa Diyos, and then sumusunod tayo sa Kanya, and then we will worship Him. Amen. No, ang aton ng mga kaliwatan, ang aton ng mga kabataan will be blessed. Amen. Wealth and riches are in His house. Amen. So, material blessing, no, ang mga unahon naton, ang Ginoo, no, ang ginaon naton, si Jesus Christ sa aton nga kinabuhi. Because if Jesus is in our, no, in our life, is in our heart there, the very temple of our being, everything will be added unto us. San ara ang iyang presensya? Ano ang ara? Milagro. No? Milagro sa aton. Kaya hindi mo natin maabot na. Milagro. No? Hamakon mo, anong ihatag sa Ginoo sa imo? No? Kung palangga ka niya, amen, isda. Sino itong mga isda? Tao. Ano itong mga tao? Customer, kumining gusyo ka man. Ano ang aral sa tao? Kwarta. Amo na kasimple. Amo na kasimple. Ano siling sa Ginoo kay Peter? Siling niya, no? Daw hindi man mayo kay basi mga kids sila, siling niya, kung hindi ta magbayad man sang tax, no? Lakat dito, no? Dito sa may parang pond doon, no? Gisiling niya, no? Siling niya, kuha dito sang isda, no? Pagkuha niya sang isda, no? Buka ay yabakba, sang pagbuka sang yabakba, may ara kwarta. So, mismo ya ang maghatag sa imo, sa mga customers, sa mga pabor, sa mga blessing, ang Diyos. Ano ang ara sa ila? Kwarta. So, ano ang ara na? Daw ka pamunit ka lang eh. Amo na kung unahon natin, si Jesus Christ. No? Amen. No? Kung masawa mo ang tanan na bilog na Biblia, ara tanan dira. Amen. So, siling pa din niya, His children will be mighty in the land. The generation of the upright will be blessed. Wealth and riches are in His house, and His righteousness endures forever. Even in darkness, light dawns for the upright. Wow! For the gracious and compassionate and righteous man. So, kailangan compassionate tayo. Kailangan kung magsalita tayo, no? Nandun yung compassion in our family, in our children, or even in other people, in the people surround us. Nandun talaga yung compassion. Amen. No? Amen. In our work, sa aton mga business, in everything or in every area of our life. Di man na makaabot. No? Ara kita compassion. No? So good will come to him who is generous and lends freely. Amen. So good will, no, comes to him who is generous. Yung mga mahinatangon. Kagang ano pa sila niya, ang mga nagapahulam, nga wala nagapatubo. Wow! No? Who conducts his affair with justice. Surely he will never be shaken. Una nga, kung generous ka, especially being faithful, no? Not only sa church, but to God. It is about God. Everything is about God. No? Is everything. No, wala kita sang aton. No, sang aton. Kung marami ganyan ipon mo, alin mo na sa Ginoo. Kung tangos ang ilong mo, alin mo na sa Ginoo. Kung marami ang buhok mo, alin mo na sa Ginoo. Kung wala ka man buhok, alin mo na gyapon sa Ginoo. Di ba? So, ano ang aral dira?
if the presence of our Lord Jesus Christ, no, there at the very temple of your heart, you will not be shaken. Kung ang balon pa sa iban, kung magambal man sila, magaboy man sila istorya, sa mga muni, about sa muni, wala na yan sa imo. Because, imundumdumon natin as being a children of God, as being a son and daughters of God, we are now in line as being a descendants of Abraham. Ano ba ang ginambal sa Ginoo kay Abraham? Whoever bless you will be blessed. Amo ginagpagtandaan naton. Whoever curse you will be cursed. So kung ano man ang yabon, aboy sa iba nga tao sa imo, nga mga malain, mabalik sa ila. Sila makabaton. That's why we should always refresh and remind every believers, everyone, don't ever try magaboy sa mga basura, ng mga butang, sa mga faithful, ng mga tao, sa akon, sometimes I cannot consider myself as being a faithful person. Why? Because, balan ko akong kaugalingon. Amen. Amen. Wala kita. But grasya lang git nga sa aton. I'm sorry. Pero sila nga pagit, God will come to him who is generous and lends freely. Sometimes, gani sa lends freely sometimes. Sometimes, wow, who conduct his affairs with justice. We ask forgiveness about that thing, about that word. So surely he will never be shaken. A righteous man will be remembered forever. So ano bang ma-remember him? As being a righteous, not just a being you. No, you will be remembered according to the good deeds na ginabuhat mo about his kingdom. Amen. He will have no fear for bad news. Wala siya kahadlok sa mga hindi maayo na mga balita. Adlaw-adlaw, may ara sa mga balita na hindi maayo. Amen. Pero wala kaya mahadlok sila. Because, kung diin ka nagabarog, kung diin ka nagatindog. Why? Because God protected you with the heads of fire. Because of the authority and power, because of Jesus Christ that within you, you can speak blessing and favor and also protection. And also, pwede mo subukan by the authority that given to you through the name of Jesus sa mga anghel sa Ginoo. Amen. To protect you. Amen. Ano pang siling niya? So his heart is steadfast, trusting in the Lord. Alam niyo po, mayroon tayong mga prayer. We kneel down and pray sa aton Ginoo, pero hindi maabot-abot. Nag-pray ka lang sa church, sa paggawas mo, na wala na yung prayer. Although, andyan yung prayer, andyan yung word, andyan yung desire. Bakit ang tagal? Bakit parang wala? Bakit hindi mo naramdaman? Because you allow ang mga bad news ang mga hindi maayo nga mga buhat sang kaaway, because that is the work of the enemy. He tried to divert ang imo isipan, going back sa hindi maayo nga butang, so that ina ang mga pulong sa kaaway will hinder your prayer. That's why in the plan of salvation, maskin nga giduplaan ng Ginoo, baskin ginampusan na siya sang isa katambo, sang isa kakawayan, sa iya nahong, sa iya ulo, baskin anong pangibutan, he never spoke. Maskin isa lang. He never spoke even one word. Sa hindi niya paghambal, hangtod gi-give up na ang kinabuyan. He's the one. Hindi siya napatay. He's the one. Naging tugot niya na. Nga magbuhi na siya sa may unod. Amen. There hanging at the cross.
So, wala gid saya nagreklamo, wala gid saya kambal. Amo na nga, kung maghambal man sang hindi maayo ang kaaway, kung may martian ka man nga hindi maayo, no, hindi gid maghambal. Because in silent, there is victory. Amen. Now, that is the wisdom. That is, now, amo nang ginapakita sa Ginoo sa aton. No? Amen. So, there is victory. Why are you trying, no? Nga balusan ang ina mga butang, just try to justify yourselves? Talo ka dyan. Amen. Kung ginambalan ka nila nga pangit ka, ginambalan ka nila nga pandak ka, kung ginambalan ka nila nga bango ka, kung ginambalan ka nila nga pobre ka, kung ginambalan ka nila sang pirti ka mga kalahin niya buta. The Lord knows everything. Because our faith will only kita makalambot dito sa in the other states, in other level, kung hindi natin malampasan yan. Pero kung hindi natin sa bakot, no? Kag wala man na sila sa kapangyarihan, because now God is with you. They have no sting. No? They have no power. So, they will not going to bully you. Hindi kanila. Because hindi naman natin kalaban ng tao eh. Hindi naman natin kalaban ang mga tao na nakapalibot sa atin eh. No? I'd like, no? Gusto ko lang ipaabot no, sa aton, no, sa tanan ng mga bati, sa tanan ng mga pamati ng mga tanaw. Ang kalaban natin is not flesh and blood. But, kung hindi, no, atong mga principalities, powers, no, and also, no, spirit of infirmity, no, yung mga bad spirit, the enemy, those are our, no, enemy. Kagano ang laban? No? Ang laban, aralan da sa atong isip. That's why, we, no, Michael Angel, in the book of Jude, no, nag-atubangay sila. Amen, nag-atubangay sila dito sa lawas ni Moses. Wala siya sa may damong kinambal. Ano lang ang silin ni Michael Angel? God's rebuke you. Tapos, gintago no, sa Ginoo ang lawas ni Moses. Nga hangtod karon wala sa may nakabalo. God's rebuke you. Why? No, kay base gumito niya ang lawas ni Moses para i-worship pa sa mga katawhan. Amo na gintago nga wala gid sa may nakabalo hangtod karon. Amen. So di na ta. So sila niya, his heart is secure. Wow. If you are righteous, if you are, your mind, your soul, is in line with God, I mean is, ara ginang Ginoo sa imo, sila niya, his heart is secure, he will have no fear. In the end, he will look in triumph on his foes. Wow. Tama. Kung ang focus mo dito lang sa Word of God, kung ang focus mo dito lang kay Jesus Christ, kung ang focus mo dito lang tanan sa iya, ano nga rata? Victory! In the end, he will look in triumph for his foes. Amo na nga dumdum mo naton. Ang kaway, ara sa dalom sang aton, dapa-dapa. Amen. Because God now is in our heart. Is in His presence now in our life. Amen. He scattered abroad His gift to the poor. His righteousness endures forever. His horn will be lifted high in honor. So hindi, not with your own strength, not with your own might, para mayaon ka sa iba niya tao. No? Para i-praise sa nila. No? Ako, no? Dati, no? Dati gusto natin sa hampang, sa basketball, sa table tennis, hindi ita gusto maperde. No? No? Ang pride na ito, karon ilan na lang na. No? Wala na yun. No? The one who ruled now is the righteous one. No? Sa aton niya kinabuhi, sa aton tanan. No? Sa aton tanan. So the wicked man will see and be vexed.
ang masamang tao, siling gani, makita mo nga sila mag-suffer will be VIX. So, pag sinabi nating VIX, ginasakit. No? Ano ang arada ginasakit? Sa demonyo. No? Kaya madamo gani sa mga tao, nga abi nila blessing, sige lang sila kaukaw, na kaukaw. No? Madamo kita mamatian, no? Sa mga mataas sa gobyerno, naggrabe billions na kwarta, pero ara sila sa prisuan. No? So there is no peace. No, in their mind. Or tanda nila nga mali. No, abuton pa. No, even to the next generation. Wow. So he will gnash his teeth and waste away. The longings of the wicked will come to nothing. Ang iyang nga longing, or what we call anong longing, no? Parang longing ang iyang nga pagdadalamhati, wala pagatuan, wala simpulos. Pero kita ya, no? Nahara sa Ginoo, no? Ara kita pirme ang repentance ara sa aton Ginoong Hesukristo. We will be blessed. No? Everything in our life, in our children, in our finances, in everything. That's why, no? Bakod mo, o isipon mo lang Sino gibla ikaw nga mismo ang Ginoo, ang gisuluban niya na unod mismo gi-offer niya. No? Hindi lang ang unod, kundi manato niya Ginoo nakabatyag sang pagsilot sa iya. No? Gibutang ina para sa imo. Amen. That's why everything was been offered to you. The salvation. No? Kagang kaakibat sina. All the blessing and favor. Because of what? Because in Genesis, no? Dito tanan, bago niya gimbuhat ang tao, gibuhat niya tanan ng mga panginahanglan sa tao. Kag nakita niya, no? Everything na iya gibuhat is good. Amen. So muna, nagibuhat ka sa Ginoo para sa iya. No? And just because of sin, kung nagkadalit siya ang kinabuhi isang tao sa kalibutan. Pero maayo ang Ginoo. Because madamo man sang sala, no? Pero ang iya nga grasya, no? Always abound in our life. No? Multiply. No? Blessing upon blessing. So God bless everyone. So maayo ang Ginoo, no? Kay bisan, no? Sa isa lang ka one click may ara ta mabasa, no? Kag maihatag man. No? Salamat man ta sa Ginoo kay sa una perti ka budlay, pero karon, no? We prayed, no? Pag-umpit ta sang Bible, amo na siya. So we thank God, no? For the work of the Holy Spirit. So we thank our Lord Jesus Christ, no? Sa aton kinabuhi kag sa inyo man. So sa tanan ng mga viewers, sa tanan ng mga nga magatan-aw pa, no? Every time may ara tayo live streaming, bisan pa man itong mga previous nga live streaming. So, ang Ginoo gid, no, ang aton nga Ginoong Hesukristo gid mag-bless sa inyo kag magapuyo sa inyo nga taga-episode. So, salamat sa liwat and God bless.